Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to AMS High School. Dear students, आज हम क्लास 1 की उर्दू मीडियम की मुआशरत उलूम का लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबक नंबर 8 मेरे वतन के मौसम पढ़ेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा मुल्क है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में आप और हम रहते हैं और आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास कितने मौसम हैं। मौसम कितने हैं? 4। हमें अल्लाह ताला ने 4 मौसम अता किए हैं। सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां और बहार। ये अल्लाह ताला ने हमें निहायत खूबसूरत मौसम अता किए हैं। अब मौसम, किस मौसम में आप क्या क्या काम करते हैं? जैसा कि सर्दियों में हम मोटे कपड़े पहनते हैं, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाय पीते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। इसी तरह गर्मियों में हम बारीक कपड़े पहनते हैं और धूप बहुत तेज़ होती है, सूरज बहुत शिद्दत के साथ चमकता है, पसीने हमें आ रहे होते हैं और हम ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, इसीलिए उसको सर्दी का मौसम कहा जाता है। ख़िज़ां का मौसम ऐसा है कि उसमें दरख्तों के पत्ते दरख्तों से झड़ जाते हैं। इसे ख़िज़ां का मौसम कहते हैं। सर्दियों के मौसम आने से पहले ख़िज़ां का मौसम आता है। इसी तरह बहार का मौसम है। सर्दी का मौसम डियर स्टूडेंट्स जब ख़त्म होता है तो उसके बाद बहार का मौसम शुरू होता है। बहार में प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि हर तरफ हरियाली, सब्ज़ा और फूल खिले होते हैं, इसीलिए इसको बहार का मौसम कहा जाता है। और ये चीज़ कि हमारे पास पूरे साल में कोई एक जैसा मौसम नहीं रहता, बल्कि मुख्तलिफ़ महीनों में मौसम मुख्तलिफ़ हो जाता है और मौसम में हमेशा तब्दीली आती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने सबक की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है, मौसम किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं? जवाब, हवा की बदलती हुई हालत को मौसम कहते हैं। हवा की बदलती हुई हालत को मौसम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हवा की बदलती हुई हालत क्या है? यानी कि कभी हवा बहुत सर्द हो जाती है तो उस वक़्त सर्दी का मौसम आ जाता है, और जब गर्म हवाएं चलने लगती हैं तो गर्मी का मौसम आ जाता है। तो इसीलिए हवा की बदलती हुई हालत को मौसम कहते हैं। अगला सवाल है, मौसम कितने होते हैं? मौसम कितने होते हैं? जवाब है, मौसम 4 होते हैं। मौसम 4 होते हैं। अगला सवाल है, आपके वतन में कौन कौन से मौसम पाए जाते हैं? आपके वतन में कौन कौन से मौसम पाए जाते हैं? जवाब है, मेरे वतन में
سردی، گرمی، خزاں اور بہار کے موسم پائے جاتے ہیں۔ میرے وطن میں سردی، گرمی، خزاں اور بہار کے موسم پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ان تصویروں میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہر طرف برف باری ہوئی ہے، برف پڑی ہوئی ہے، تو یہ سردی کا موسم ہے۔ اس تصویر میں دیکھیں سورج کتنی شدت کے ساتھ چمک رہا ہے، تو یہ گرمی کا موسم ہے۔ اگلی تصویر میں ہمارے پاس درختوں پر پھول کھلے ہوئے ہیں، ہریالی ہے، سبزہ ہے، تو یہ ہمارا بہار کا موسم ہے۔ اور اس تصویر میں درختوں کے پتے پیلے پڑ رہے ہیں اور درختوں سے پتے جھڑ کر نیچے گر رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس خزاں کا موسم ہے۔ اگلا سوال ہے، گرمی کا موسم کسے کہتے ہیں؟ گرمی کا موسم کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب میرے وطن میں درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے اور ہم پنکھے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، اس موسم کو گرمی کا موسم کہتے ہیں۔ جب میرے وطن میں درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے اور ہم پنکھے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، اس موسم کو گرمی کا موسم کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، گرمی کے موسم میں آپ کیسا لباس اور مشروبات استعمال کرتے ہیں؟ گرمی کے موسم میں آپ کیسا لباس اور مشروبات استعمال کرتے ہیں؟ جواب، گرمی کے موسم میں ہم ہلکا اور سوتی لباس پہنتے ہیں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں ہم ہلکا اور سوتی لباس پہنتے ہیں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سردی کا موسم کسے کہتے ہیں؟ سردی کا موسم کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اور میدانی علاقوں میں سرد ہوائیں چلتی ہیں، اس موسم کو سردی کا موسم کہتے ہیں۔ جب پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اور میدانی علاقوں میں سرد ہوائیں چلتی ہیں، اس موسم کو سردی کا موسم کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سردی کے موسم میں آپ کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں؟ سردی کے موسم میں آپ کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں؟ جواب، سردی کے موسم میں ہم گرم اور موٹے کپڑے پہنتے ہیں۔ سردی کے موسم میں ہم گرم اور موٹے کپڑے پہنتے ہیں۔ اگلا سوال ہے،
خزاں کا موسم کب آتا ہے؟ خزاں کا موسم کب آتا ہے؟ جواب: سردی کا موسم آنے سے پہلے جب درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اسے خزاں کا موسم کہتے ہیں۔ سردی کا موسم آنے سے پہلے جب درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اسے خزاں کا موسم کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بہار کا موسم کسے کہتے ہیں؟ بہار کا موسم کسے کہتے ہیں؟ جواب: سردی کا موسم ختم ہونے کے بعد جب درختوں سے نئے پتے نکلتے ہیں تو اسے بہار کا موسم کہتے ہیں۔ سردی کا موسم ختم ہونے کے بعد جب درختوں سے نئے پتے نکلتے ہیں تو اسے بہار کا موسم کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا موسم سارا سال ایک جیسا رہتا ہے؟ کیا موسم سارا سال ایک جیسا رہتا ہے؟ جواب: جی نہیں، موسم سارا سال ایک جیسا نہیں رہتا، موسم میں ہمیشہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جی نہیں، موسم سارا سال ایک جیسا نہیں رہتا، موسم میں ہمیشہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے میرے وطن کے موسموں کے بارے میں پڑھا، اس کے سوال جواب پڑھے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔